Lo que tú hagas para Dios that you do for God, necesita un altar it needs an altar y necesita un sacrificio. and it needs a sacrifice. El último sacrificio poderoso, The last powerful sacrifice, ese fue el sacrificio that was a sacrifice llamado el Cordero de Dios. called the Lamb of God. Aquel Cordero That lamb sin manchas y sin arrugas. without stains and wrinkles, Aquel Cordero puro that pure lamb, era Jesús. it was Jesus. Y ahora estaba el altar, And now the altar was there, pero tenía que estar el sacrificio. but there had to be sacrifice. Para yo y usted tener la salvación, For you and I to obtain salvation, culminarlo, to finish it, ya decir establecido está, and to say it's already been se established, necesitaba un sacrificio. we needed a sacrifice. Si no hay dolor, If there's no pain, no hay bendición. there's no Si blessing. no hay dolor, If there's no pain, no hay nada de Dios en usted. there's nothing of God in Por you. eso el dolor es importante. That's why pain is important. Porque cuando tú eres el sacrificio, Because when you are the a sacrifice, quien le va a doler es a usted, who is going to hurt is you, pero vas a bendecir a muchos. but you're going to bless many. Ahora el último sacrificio Now the last sacrifice, tenía que ver con Jesús. it had to do with Jesus. Era el Cordero. He was the lamb. Y dice la Biblia And the Bible says que Jesús padeció por nosotros. that Jesus was lacking for Él us. sufrió por nosotros. He suffered for us. Por eso le pusieron la corona de espinas. That's why they put the crown. Porque Él era el sacrificio de Dios. Because he was a sacrifice of God. Él era el sacrificio He was a sacrifice que iba a quitar nuestros that was pecados, going to take away our sins, que nos iban a perdonar. that they were going to forgive us. Una corona de espinas. A crown. Lo bofeteaban, They would smack him. se burlaban de They would él, make fun of him. mas Él enmudeció su boca. And he shut his Le voy a mouth. enseñar algo. And I'm going to show you one Cuando thing. usted está en la posición de sacrificio, When you're in the position of sacrifice, aunque usted quiera defenderse, even if you want to defend usted yourself, no puede. you can't. Mas Él enmudeció su boca. So he shut his mouth. Dinos quién te golpeó. Tell us who hit you. Dinos si eres el Hijo de Dios. Tell us if you're the son of God. Dinos si eres el Rey de los judíos. Tell us if you're the king of the Y Jewish. la Biblia dice que Jesús enmudeció And the Bible says that God went silent porque un sacrificio because a es sacrifice determinado al sufrimiento. is determined to Ay, the gallo. Pero ahora But today, quiero llevarlo usted I want to take you a Primera de Reyes capítulo 18 versículo 30. to 1 Kings chapter 18 verse 30. Primero de Reyes capítulo 18 versículo 30. 1 Kings chapter 18 verse 30. Y quiero que diga conmigo restaurando el altar de Dios. And I want you to say with me, restoring the altar of God. ¿Cuántos aquí desean restaurar el altar de Dios? How many desire to restore the altar of God? Si el altar de Dios no está restaurado, If the altar of God is not restored, todo lo que usted haga fuera de ese altar everything that you do outside of that altar, no tiene sentido en el Señor. it makes no sense in the Lord. Por eso es importante That's why it's important poder entender lo que Elías hizo en el pueblo. to be able to understand what Elijah did to the people. Y lo primero que Elías hizo en el pueblo And the first thing that Elijah did in the people, fue restaurar el altar, it was to restore the altar. restaurar el lugar donde todos adoraban, Restore the place where everybody would worship. restaurar el altar donde todos regresaban, Restore the altar where everybody would come back. restaurar el altar donde todos lloraban en la presencia de Dios. Restore the altar where everybody would cry in the presence of God. Porque el altar representa Because the altar el represents lugar donde tú entregas tu mejor ofrenda al Padre. the place where you bring your best offerings to the Father. Por eso Salomón, That's why Solomon, cuando construye el templo, when he builds the temple, lo primero que Salomón dice: the first thing Solomon says, Señor, no importa lo que tus hijos hagan en un futuro. Lord, it doesn't matter what your children do in the future. Lo único que yo te pido, The only thing that I ask que for, si ellos son llevados cautivos if they are taken captive y regresan a este altar and they come back to this altar y te rueguen a ti, and they beg out to you, tú los escucharás. you will hear them. Y si alguno haya pecado And if someone sinned y es echado fuera and is cast out y regresa a este altar and they come back to this y te altar clama a ti and they cry out to y you ora a ti, and they pray to you, tú le perdonarás. you will forgive them. La importancia de entender The importance of understanding de la necesidad del altar restaurado. of the restored altar. No importa It doesn't matter que el pueblo no corra al altar, that the people don't run to the pero altar, donde hay un altar restaurado, but where there is a restored altar, siempre le va a llamar la atención al pueblo. it will always call people's attention. Mientras el altar está encendido en llama, While the altar is turned on in al flames, pueblo le va a llamar la atención it's going to call the attention que of hay un people lugar que Dios está ahí. that there's a place where God is. Y entonces en 1 Reyes In 18:30, 1 Kings 18:30, la Biblia dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. ¿Y qué hizo Elías? Y él arregló, ¿el que arregló él? El altar de Jehová que estaba como
¿Cómo estaba el altar? ¿Cómo estaba el altar? Ahora toca a su vecino y dígale, vamos a restaurar el altar. Now touch your neighbor and say, we're going to restore the altar. Una de las cosas que me llama la atención And one of the things that calls my attention es que cuando el altar de Dios no está en su función, is that when the altar of God is not in its function, ese altar se arruina. that altar is torn down. Cuando el altar de Dios no está en su función, When the altar of God is not in its function, ese altar se arruina. that altar is torn Pudo down. haber sido el altar más extraordinario, It could have been the most extraordinary el altar, altar más poderoso, the most powerful pero altar. desde el momento que ese altar deja de recibir el fuego, But from the moment that that altar stops receiving the el fire, altar comienza a arruinarse. the altar starts to torn down. Porque lo que sostiene y mantiene al altar vivo Because what keeps and maintains the altar es el alive fuego que cae sobre el altar. is the fire that comes over the Pero altar. ¿por qué el altar se arruina? But why does the altar, is it torn down? ¿Será que Dios no quiere enviar fuego en el altar? Is it that God doesn't want to send fire into the altar? ¿Será que Dios ya no desea enviar su poder en el pueblo? Is it that God doesn't desire to send his power over the people? ¿Cuál es la razón por la cual el altar se arruina What is the reason for the altar to be torn down? y el fuego de Dios deja de caer en el altar? And the fire of God stops coming down to the Le voy a altar. enseñar dos cosas I'm going to teach you two things. que son las que impiden que el fuego de Dios descienda al altar. That is what avoids for the fire of God to come to the La altar. primera cosa, The first thing, necesitas leña. you need wood. ¿Está aquí? Are you here? Dígale a su vecino, necesitas leña. Tell your neighbor you need wood. Le estoy introduciendo esto I'm introducing this to porque you es la forma que usted puede entender la operabilidad del altar. because it's the way that you can understand the operability of the Para altar. que el altar permanezca, So that the altar can persevere. necesita leña. It needs wood. Diga conmigo leña. Say with me, wood. El altar era necesario The altar was necessary que hubiese leña for there to be wood. y la leña la ponía usted. And you would bring the wood. La leña era lo que iba a arder. The wood is what was going to be turned on. La leña iba a arder en el fuego. The wood was going to be turned on in Pero hay fire. una segunda cosa But there's a second thing que quiero enseñarle that I want to teach you que hace que el altar permanezca encendido. that makes the altar stay turned on. Y tiene que ver con el sacrificio. And it has to do with sacrifice. Diga conmigo sacrificio. Say with me, sacrifice. Si el altar no tiene el sacrificio, If the altar doesn't have el sacrifice, fuego no puede descender al altar. the fire cannot descend to the Porque altar. el altar es el medio Because the altar is the bridge para que el sacrificio pueda encenderse. so that sacrifice can be turned on. O sea que puede haber altar, So there can be an altar, pero si no hay sacrificio, but if there's no el sacrifice, fuego no visita el altar. the fire doesn't visit the altar. Ojo con eso. Watch out with this. Por eso es importante That's why it's important entender el procedimiento del altar de Dios. to understand the procedure of the altar of En el God. tiempo del profeta Elías, In the times of the prophet Elijah, el pueblo de Israel hacía muchos altares. the people of Israel made many altars. En otras palabras, In other en words, cada monte in every había mountain, un altar. there was an altar. En cada cima del monte In every peak of the había mountain, un altar. there was an altar. Otro había quemado ese altar. Someone else had burnt that Pero altar. cuando el pueblo dejó de llevar el sacrificio al altar, But when the people stopped bringing sacrifice to the cuando el altar, pueblo dejó de llevar la leña al altar, when the people stopped bringing the wood to the el altar, altar comenzó a carecer de fuego. the altar began to lack fire. Porque lo que hace que el fuego descienda y visite el altar Because what makes the fire descend and visit the altar es el sacrificio que tú pones sobre ese altar. is the sacrifice that you bring over that Lo que altar. hace que sea un altar What makes it an altar es lo que tú pones por encima del altar, is what you put over the altar, que es el sacrificio que which Dios te is dio. the sacrifice that God gave you. Ahora, ¿por qué razón? Now, for what reason? En los tiempos de Elías, In the times of Elijah, Elías carecía Elijah was lacking de sacrificios a Dios. sacrifices to God. Recordemos que en los tiempos de Elías, Let's remember that in the times of Elijah, el pueblo de Israel se había ido tras los dioses paganos. the people of Israel had gone to pagan gods. Israel adoraba a los Baales, Israel would speak to Baal. adoraba a la diosa Sera. It would worship this goddess. Israel tenía otro tipo de altares Israel had different altars. y el altar de Dios estaba abandonado. And the altar of God was abandoned. Los sacrificios ya no iban dirigidos a Dios, The sacrifices weren't directed to God. sino iban dirigidos a otros dioses paganos. They were directed to other gods. Y por ende el altar comenzó a carecer de fuego. And therefore they began to lack fire. Y le voy a enseñar esto. And I'm going to show you this. Esto es lo que provocó This is what provoked que el pueblo for the people
se desconectara de Dios. to disconnect from God. Esto fue lo que provocó This is what provoked que Israel se desconectara de su Señor. for Israel to disconnect from their God. Porque había un altar, Because there was an altar, pero no había un sacrificio. but there was no sacrifice. Toque a su vecino Touch your neighbor y dígale, ¿estás listo and say, are you ready para tú ser el sacrificio de ese altar? for you to be the sacrifice of the altar? Todo lo que tú haces para Dios Everything that you do for God, necesita un altar. it needs an altar. Todo Everything lo que tú hagas para Dios that you do for God, necesita un altar it needs an altar. y necesita un sacrificio. And it needs a Le sacrifice. voy a explicar el último sacrificio poderoso I'm going to explain the last powerful y sacrifice. fue Cristo. And it was Christ. El último sacrificio poderoso. The last powerful sacrifice. Ese fue el sacrificio That was a sacrifice llamado el Cordero de Dios. called the Lamb of God. Aquel Cordero That lamb sin manchas y sin arruga. without stains and A- wrinkles. aquel Cordero puro That pure lamb, era Jesús. it was Jesus. Y ahora estaba el altar, And now the altar was there. pero tenía que estar el sacrificio. But there had to be sacrifice. Para yo y usted tener la salvación, For you and I to obtain salvation. culminarlo, To finish it. ya decir establecido está, And to say it's already been se established. necesitaba un sacrificio. We needed a sacrifice. Si no hay dolor, If there's no pain, no hay bendición. there's no Si blessing. no hay dolor, If there's no no hay pain, nada de Dios en usted. there's nothing of God in Por you. eso el dolor es importante. That's why pain is important. Porque cuando tú eres el sacrificio, Because when you are the a sacrifice, quien le va a doler es a usted, who is going to hurt is you, pero vas a bendecir a muchos. but you're going to bless many. Mire eso. Look at this. Ahora el último sacrificio Now the last sacrifice, tenía que ver con Jesús. it had to do with Jesus. Era el Cordero. He was the lamb. Y dice la Biblia And the Bible says que Jesús padeció por nosotros. that Jesus was lacking for Él us. sufrió por nosotros. He suffered for us. Por eso le pusieron la corona de espinas. That's why they put the crown. Porque Él era el sacrificio de Dios. Because he was a sacrifice of God. Él era el sacrificio He was a sacrifice que iba a quitar nuestros pecados. that was going to take away our sin. Que nos iban a perdonar. That they were going to forgive us. Una corona de espinas. A crown. Lo bofeteaban. They would smack him. Se burlaban de They would Él. make fun of him. Mas Él enmudeció su boca. And he shut his Le voy a mouth. enseñar algo. And I'm going to show you one Cuando thing. usted está en la posición de sacrificio. When you're in the position of sacrifice, ¿Está aquí? are you here? Cuando usted está en la posición de sacrificio. When you're in the position of sacrifice, Aunque usted quiera defenderse. even if you want to defend no yourself, puede. you can't. Mas Él enmudeció su boca. So he shut his mouth. Dinos quién te golpeó. Tell us who hit you. Dinos si eres el hijo de Dios. Tell us if you're the son of God. Dinos si eres el rey de los judíos. Tell us if you're the king of the Jewish. Y la Biblia dice que Jesús enmudeció And the Bible says that God went silent porque un sacrificio because a es sacrifice determinado al sufrimiento. is determined to Vaya, the yo suffering. creo que muchos dijeron el pastor viene evangelista. I think many thought that pastor was evangelizing. Mire eso. Look at this. Por eso es que tenemos que entender That's why we have to understand los propósitos de cada estación en el Señor. the purpose of every season in the Lord. Los propósitos del altar. The purpose of the altar. El altar es hermoso. The altar is beautiful. El altar es lindo. The altar is La gente beautiful. decía, qué lindo el sumo sacerdote dentro al lugar People santísimo. would say, how beautiful is the highest priest to come to Pero el sacrifice. sumo sacerdote But the highest priest, tenía que sufrir para adentrar. he had to suffer to go in. ¿Está aquí? Are you here? Tanto así So much que la Biblia dice que al sumo sacerdote that the Bible says that the highest priest, le ponían un lazo they would bring a rope con campanitas. with bells. Desde que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, From the moment that the highest priest would go to the holiest él place, sabía que corría peligro. he knew that he was in danger. Porque si él dejaba de sonar las campanitas, Because if he would stop dingling the bells, era porque él había muerto. it's because he was dead. Por eso es que Cristo That's why Christ, fue el último sacrificio he was the last sacrifice para el perdón de los pecados. for the forgiveness of sin. Y cuando él enmudece su boca, And when he shuts his mouth, era porque él sabía que era el sacrificio. it's because he knew that he was the Por sacrifice. eso los que se buscaban corderos, That's why they would look for the lambs. por eso se buscaban animales inocentes, That's why they would look for innocent animals, como palomas, like birds, porque ellos eran inocentes. because they were innocent. Ellos no hablaban, They wouldn't speak.
speak. Ellos no peleaban. They wouldn't fight. No sabían lo que iba a suceder. They didn't know what was going to happen. Pero eran el sacrificio. But they were the sacrifice. Ahora Jesús Now Jesus, lo cuelgan en la cruz. they put him on the cross. Y ese sacrificio, And that sacrifice, aún en la cruz, even on the cross, dice la Biblia que él entendía el propósito por el cual estaba ahí. the Bible says that he understood the purpose of to why he was Y él le here. dice, Padre, And he says, Father, no le tomes en cuenta su pecado. don't take in accountability their sin. No le tomes en cuenta lo que están haciendo. Don't count what they're doing. Perdónalos. Forgive them. Porque él dice perdónalos. Why does he say forgive them? Porque una de las cosas Because one of the things que tiene que tener el sacrificio that sacrifice has to es have pureza en el corazón, is purity in the heart, inocencia en el espíritu. innocence in the spirit. Si el sacrificio If the no es sacrifice preparado en inocencia is not prepared in innocence, y no es preparado en pureza del it is corazón, not prepared in purity of the el heart, sacrificio the sacrifice puede convertirse en un problema. can turn into a problem. ¿Está aquí? Are you here? Dígale a su vecino, ¿estás listo para restaurar el altar? Tell your neighbor, are you ready to restore the altar? Vamos, dígaselo. Come on, tell them. ¿Estás listo para restaurar el altar? Are you ready to restore the altar? Es hermoso It's beautiful poder nosotros for us to be able ser partícipe de algo. to be participants of something. Es lo más lindo. It's the most beautiful. Pero tenemos que entender But we have to que understand para lo que el Padre nos hace partícipe, that for what the Father makes us participants, siempre va a ser para glorificarlo a Él. it's always going to be to glorify Him. Por eso es que usted y yo That's why you and I, siempre nos quitamos de en medio. we always move out of the way. Porque la intención de lo que usted y yo hacemos Because the intention of what you and I do, no tiene que ver con usted o conmigo. it doesn't have to do with me or with you. Tiene que ver con el Padre. It has to do with the Father. Y lo que el Padre hace And what the Father does es lo que se establece. is what is established. Por eso la intención del sacrificio That's why the intention of no es sacrifice, con usted, it's not with you. es con el Padre. It's with the Father. Ahora, una de las razones Now, one of the reasons por las que la gente regresa al mundo why people go to the world o vuelve a enfermarse or they get sick again o deja de prosperar or they stop being prosperous es porque el altar de Dios en su vida está arruinado. is because the altar of God in their lives is torn down. Diga conmigo, es porque el altar de Dios en su vida está arruinado. Say with me, is because the altar in their life is torn down. Cuando ya lo de Dios dejó de operar, When things of God stopped es operating, porque el altar necesita fuego. it's because the altar needs fire. Pero ahora necesita el sacrificio. But now it needs the sacrifice. Por eso es que hay personas That's why there's people que fácilmente regresan atrás. that easily go back. Porque desde el momento que tú dejas de recibir el fuego de Dios, Because from the moment you stop receiving the fire of tú God, comienzas a desvanecer de ser sacrificio, you begin to stop being sacrificed. ahora a huir de lo que a ti fuiste destinado, que es estar en un altar. And now you flee from what you were being destined, which was to be in an Por altar. eso es que hay gente que se le hace fácil That's why it's easy for people soltar el arado y regresar otra vez a su vieja vida. to letting go of the arrow and coming back to their life. Porque el día que tú sientes que estás desvaneciéndote Because the day that you feel like you're lacking y corres al altar and you run to the y tú altar eres el sacrificio, and you are the por muy sacrifice, decepcionado que tú it estés, doesn't matter how discouraged you por are. mucho el pensamiento te estuvo atacando diciendo suéltalo todo, It doesn't matter how many thoughts attack you saying to let go pero of desde el everything. momento que el fuego cae sobre tu altar, But from the moment that the fire descends on your altar, desde ese mismo momento from that moment, Dios vuelve la cuenta regresiva en ti God starts the countdown once y again. Él comienza contigo lo que comenzó. And He begins with you what He had already started. ¿Hay alguien aquí que está arreglando su altar hoy? Is there anybody here that's fixing the altar? Por eso es que el altar de Dios That's why the altar of God, no debe de estar en las it ruinas. should not be torn down. La palabra arruinado The word torn down, tiene que ver it has to do con algo destruido, with something that's destroyed, desmantelado, something that's uncovered, deshecho, that's destroyed, destrozado. that's ripped out. En el sentido de la palabra del Señor, In the sense of the word of God, esta palabra tiene que ver this word has to do con alguien que ha dejado de tener intimidad con el Padre. with somebody that has stopped having intimacy with the Father. Nada te va a mantener de pie a usted Nothing is going to keep you standing si no es a través de la intimidad divina con el Padre. if it's not through the divine intimacy with the Father. Pastor, me siento cansado. Pastor, I feel tired. No quiero seguir más. I don't want to keep going. ¿Sabes lo que el Padre siempre te You ofrece? know what the Father always offers you? Hay un altar que necesita sacrificio. There's an altar that needs sacrifice. Hay alguien
alguien aquí que pueda decirlo hoy? Is there anybody here that can say today, Desde el momento que el fuego cae sobre el altar, from the moment that fire falls on the altar, el sacrificio es quemado. the sacrifice is burned? ¿Por qué el sacrificio es quemado? Why is sacrifice burned? Porque todo lo que se presenta al altar Because everything that is presented in the altar, tiene que it desaparecer has to disappear para hacer algo mejor y nuevo. to be something greater and new. Lema cataraba y shaba. Dile a tu vecino, vamos a reparar el altar. Tell your neighbor, we're going to repair the altar. Ese altar que estaba quebrado. The altar that was torn down. Ese altar que estaba en el piso. The altar that was on the ground. Ese altar que no estaba en su función. The altar that was not in its function. El Padre te dice en esta tarde, The iglesia, Father tells you in this evening, church, mi fuego está listo. my fire is ready. Prepara tu altar. Get your altar ready. Alguien está aquí hoy. Is there anybody here today? Por eso es que hay personas That's why there's people que se le hace fácil that it's easy decir dejar a Dios, to say, to let go of God. porque el altar ya no tiene la visita del fuego. Because the altar doesn't have the visit of the fire. Elías tuvo un detalle: Elijah had a detail. 400 profetas, 400 prophets. 450. 450. Y ahora entonces And now, había un solo profeta de Dios there was one prophet of God llamado Elías. named Elijah. Y Elías le dice: And Elijah le says, voy a enseñar el problema I'm going to show you the problem por el cual el pueblo está en la condición que está. for why the people are in the condition that they're in. Y ahora Elías va al altar And now Elijah goes to the y altar. Elías les muestra el altar, And Elijah shows the y el altar. altar estaba destruido. And the altar was destroyed. Y Elías lo primero que hizo And the first thing Elijah did fue restaurar. was to restore it. El altar está, The altar is there. pero si está destruido, But if it's destroyed, necesita restaurarlo. you need to restore it. Porque el altar no es como usted quiera. Because the altar is not how you want it. Es como el Padre se lo mostró. It's how the Father showed it to Como you. el Padre le dio la indicación. How the Father gave you the indication. Por eso Elías lo primero que hizo, That's why the first thing Elijah did, ojo con eso, watch out with this. tenían el templo de Acera, They had the temple, el templo de Baal, and then they had another el temple. altar estaba hermoso, The altars were beautiful, pero el altar de Dios estaba derruinado. but the altar of God was torn down. Y Elías le dice al pueblo: And Elijah tells the subamos people, al monte let's go up to the y les mountain, voy a enseñar and I'm going to show you el problema por el cual ustedes no caminan hacia adelante. the problem as to why you're not walking forward. El problema por el cual ustedes siempre caminan un paso adelante The problem as to why you're always a step y ahead, retroceden 20 hacia atrás. and you go 20 steps back. Y ahora Elías comienza a reparar el altar. And now Elijah begins to repair the altar. Cuando Elías comienza a reparar el altar, When Elijah begins to repair the altar, Elías dice: pongan un buey ustedes, Elijah says, you make this bridge. háganlo como ustedes quieran. You do it however you want. Y ahora dice: clamen a su Dios, And now he says, cry out to your God. clamen a lo que ustedes quieran. Cry out to whatever you want. Comenzaron a clamar And they begin to cry y no out. les contestaba. And they wouldn't answer. Y Elías se estaba riendo de ellos. And Elijah was making fun of them. Y Elías le decía: griten más duro, And Elijah would say, scream louder. tal vez esté ocupado. Maybe they're busy. Grítele más duro. Scream louder. Yo no sé qué puede estar haciendo. I don't know maybe what he's Y doing. ellos comenzaban a rascarse, And they begin to rip themselves sangraban out. su piel Their skin was y no bleeding. descendió fuego. And fire didn't descend. Pero ahora Elías dice: Oh, but Elijah says, les voy a enseñar. I'm going to show you. El altar de Dios no es como ustedes quieran. The altar of God is not how you want El it. altar de Dios tiene un manual que se tiene que aprender a seguir. The altar doesn't have a manual that you have to follow. Y ahora Elías les dice: And now Elijah says, abre la zanja, open this, pónganle agua. put water in Y it. aquellos hombres dijeron: And these men said, vamos a pagar a este profeta, we're going to pay for this le prophet. vamos a poner agua a la zanja. We're going to put water in this. Y Elías dice: póngale más, And Elijah says, put more. que rebose. Let it. Y aquella zanja comenzó a rebalsar de agua. And it started to overflow with water. Y ahora dice Elías: And now Elijah says, estamos listos we're ready para que Israel vuelva a ser visitado por Dios. for Israel to be visited again by God. Y yo escuché la voz de Dios, And I heard the voice of God que el Padre me decía: that the Father was yo telling voy me, a volver a visitar territorios, I'm going to visit territories again. voy a volver a visitar países, I'm going to visit countries again. voy a volver a visitar I'm casas, going to visit homes again. voy a volver a visitar I'm familias. going to visit families Y again. yo escuché la voz And I heard the voice Lebre cataraba y shaba del Padre of the Father que me decía: that would say, voy a volver a encender la iglesia en fuego. I'm going to turn the church on fire again. Los milagros van a tener que volver. The miracles are going to have to come Las back. liberaciones van a tener que volver. El temor de Dios va a tener que volver.
fear of God is going to have to come Hay back. alguien aquí hoy. Is there anybody here today? Entonces Elías So then se Elijah, para delante del altar he stands before the altar, y Elías dice: este es un día and he importante, says, this is an important day. este es un día especial, This is a special day. todo el pueblo lo tendrá que The recordar. whole people have to remember Será this. el día del arrepentimiento del pueblo. It's going to be the day of repentance of the people. Y entonces Elías dice: And then Elijah says, Dios de nuestros padres, God of our fathers, mira a tu pueblo, look at the people. muéstrales que tú eres el Dios de este pueblo Show them that you're the God of this people. y haz descender fuego del cielo. And make fire descend from heaven. Y la Biblia dice And the Bible says que entonces descendió Dios en el fuego that then God descended in the fire. y el altar comenzó a encenderse, And the altar began to turn on. el buey comenzó a quemarse, Then this started to burn. el agua comenzó a The desaparecer. water started to disappear. Lo que quiero decirte en esta tarde: What I want to tell you this evening, hay cosas que se van a ir de ti there are things that are going to let go of hasta you que el fuego vuelva de nuevo. until the fire comes back. Hay cosas que se van There are things that leave hasta que el fuego regrese. until the fire comes back. Todo tu entorno Your whole surrounding va a tener que ver el altar encendido de nuevo. is going to have to see the altar turned Hay on alguien again. aquí hoy Is there anybody here today que pueda decirle a su vecino: prepárate that can tell your neighbor, get para que ready, me vea brillar nuevamente. so that you can see me shine again? Vamos, dírselo. Come on, tell them. Prepárate Get ready, para que me mires en fuego nuevamente. so that you can see the fire in me once again. Prepárate Get ready, para que veas a Dios en mí nuevamente. so that you see God in me once No, yo again. vine a profetizar hoy I came to prophesy que el today fuego de Dios that the fire of God, devuelve la esencia del Padre. it turns you back to the essence of the Father. Volverás a brillar. You're gonna shine again. Volverás a mostrar a Dios. You're gonna show God again. Volverás You will come a back hacer que multitudes vuelvan. for multitudes to come back. Hay alguien aquí que está listo hoy. Is there anybody here that's ready today? Pero todo tiene que ver But everything has to do con la restauración. with the Diga restoration. conmigo: restauración. Say with me, restoration. Todo tiene que ver Everything has to do con lo que tú te atrevas a restaurar. with what you dare yourself to restore. Por eso la pregunta surge: That's why the question comes up. ¿cómo, pastor, yo puedo restaurar? How can I restore, Pastor? ¿Cómo yo puedo orar por alguien? How can I pray for somebody? ¿Cómo podemos traer How can we bring a nuestro Dios, el cual está vivo? our God, the one that is alive? ¿Cómo podemos mover su gloria? How can we move His glory? ¿Cómo puedo manejar la crisis How can I manage my crisis si nuestro altar está destruido? if my altar is torn down? ¿Hay alguien aquí? Is there anybody here? Mientras tú tengas tu altar encendido, As long as you keep your altar turned on, deja que se queme el sacrificio. let sacrifice burn. No es para muerte, It's not for death, es para vida. it's for life. Mientras el sacrificio esté en el altar, While the sacrifice is in the altar, mientras el sacrificio esté en el altar, while the sacrifice is in the altar, no es para muerte, it's not for death, es para vida. it's for life. Hay alguien aquí hoy. Is there anybody here today? Por eso es necesario That's why it's necessary que el altar no esté en ruinas, for the altar to not be torn para que down, nuestro Dios descienda, so that our God descends, para que nuestro Dios so that conteste, our God can answer, para que nuestro Dios traiga el fuego. so that our God brings fire. Tenemos que reparar nuestro altar. We have to repair our Yo le altar. estoy hablando I am talking a nivel mundial hoy, este día. to the global earth Y si today. el Padre me dio esta boca, And if the Father gave me this mouth, es para anunciar is to announce que el altar de Dios that the altar of God comienza a repararse begins to repair en los rincones de la tierra. in the corners of the earth. Hay alguien aquí hoy. Is there anybody here El today? altar de Dios se vuelve a reparar. The altar of God is being Se restored. levantan los The valientes. courage get up. Por eso es que el altar That's why the altar, es lo que nos ayuda a sostener las debilidades. it helps us sustain our weaknesses. El altar te ayuda a sostener las bendiciones The altar helps you sustain the que blessings Dios mismo te da. that God Himself gives you. Donde no hay un altar, Where there is no altar, todo está perdido. everything is lost. Donde no hay un altar, Where there is no altar, todo está perdido, everything is lost, incluido including la sanidad, healing, la santidad,
holiness, la liberación. deliverance. ¿Hay alguien aquí hoy? Is there anybody here today? Donde no hay altar, Where there is no altar, todo está perdido. everything is lost. Todo se perdió. Everything was lost. Pudo trabajar todos los años que quiso. You could have worked all of the years you wanted. Pudo servirle a Dios los años que usted quiso. You could have served God the years you Pero wanted. si su altar se destruye, But if your altar is torn en down, vano fue lo que usted hizo. what you did was in vain. Por eso tenemos que entender That's why we have to understand qué es realmente un altar. what really is an altar. ¿Qué tiene que ver con un altar? What has to do with an altar. Un altar es el lugar donde el hombre An altar is a place where a man y Dios se juntan. and God come together. Un altar es donde el hombre An altar is where the man y Dios se juntan. and God come together. Pregúntale a su vecino, Ask your neighbor, ¿cuándo fue la última vez when was the last time? ¿Cuándo fue la última vez When was the last time que tú fuiste uno con Dios that you were one with God y que el fuego lo volvió a unir? and that the fire united you again? No tiene que ser un lugar físico secreto, It doesn't have to be a physical secret place, sino que donde quiera que usted sea, but wherever you are, ahí esté Dios. let God be there. Diga conmigo a diario. Say with me daily. Ese es su altar. That is the altar. Puede ser la sala de su casa, It could be your living room, el closet de su casa, the closet. puede ser al lado de su cama, It could be next to your bed. pudo ser en su carro, It could be in your car. pudo ser aquí. It could be here. Pero de una cosa estamos seguros, But we are certain about one thing, que el altar that the altar está donde está el sacrificio. is where the sacrifice is. Si usted tiene el sacrificio, If you have sacrifice, el altar Dios se lo pruebe. the altar God provides Ahora it. el Señor le dice a Abraham, Now the Lord tells Abraham, quiero que me entregues tu hijo. I want you to give me your A son. Isaac, Isaac? sí, Yes. dámelo. Give him to me. ¿Está aquí? Are you here? Diga conmigo, los sacrificios duelen. Say with me, sacrifice hurts. No, si es que es fácil dar lo que no queremos It's easy to give what we don't o lo que love. no lo queremos. Esto ya no lo necesito. I don't need this. Tengo 10 minutos de mi tiempo de 24 horas. I have 10 minutes of my 24 hours. Te voy a dar eso. I'm going to give you those 10 Eso es lo más minutes. fácil. That's the easiest. Difícil es que usted pierda 3 de lo que usted necesita. It's hard for you to lose 3 of what you need. ¿Está aquí? Are you here? Ahora entonces el padre Now the father, le dice, dame tu hijo. he says, give me your son. Entonces Abraham dice que lleva la leña, And now Abraham brings the wood. lleva el sacrificio, He brings the sacrifice. pero ¿y el altar? But the altar? Porque mientras tú tengas la leña Because as long as you have the wood y tengas el sacrificio, and you have the sacrifice, el altar the altar está donde está el sacrificio. is where the sacrifice is. Ahora Abraham sube Now Abraham goes up y Abraham se va, and Abraham leaves. sube al monte. He goes to the mountain. Y cuando sube al monte, And when he goes to the Abraham mountain, comienza a hacer el altar, Abraham begins to make the altar. construye el altar. He builds the Pero altar. Abraham tenía un detalle acá. But Abraham had something on. Y Abraham decía, Dios me va a quitar lo que me dio. And Abraham would say, God is going to take away what he Dígale a su gave me. vecino, Dios no te quita lo que te dio. Tell your neighbor, God doesn't take away what he gave you. Voy a perder mi hijo. I'm going to lose my son. Voy a perder el hijo que amo. I'm going to lose the son that I love. Pero entonces Abraham en la fe But then Abraham in faith, decía, Dios va a proveer el sacrificio. he would say, God is going to provide the sacrifice. Cuando tú propones When you propose poner lo más importante como sacrificio, to bring the most important as Dios sacrifice, te proveerá todas las cosas God will provide everything que tú else necesites en el altar. that you need in the altar. Ese es un altar. That's an altar. Puede ser tu oficina, It could be your office. puede ser donde tú estés. It could be wherever you are. Si a usted ahí es uno con Dios, If that's where you are one with God, ese lugar tú lo conviertes en un altar. that place you turn it into an En ese altar. lugar usted es santificado, In that place you are sanctified, al igual que todo lo que usted hace para Dios. just like everything else that you do for God. El altar se encarga de santificarlo. The altar is in charge of sanctifying Por it. un tiempo, For a time, mucha gente pensaba many people thought que la santidad tenía que ver con soportar that holiness had to do with o handling tratar de no hacer algo para no quedar mal con Dios. or trying to not do something to not be Pero in si bad terms usted with God. nunca visita un altar, But if you never visit an altar, nunca entenderá qué es la santidad. you will never understand what holiness is. Porque lo que usted lo hace santo Because what makes you no holy es que usted quiera restringirse de todo. is not that you want to restrain yourself from Es que everything. el altar te quita lo que te va a hacer daño. Is that the altar takes away what's going to damage you. El altar quema lo que te va a hacer daño. The altar burns whatever is going to damage Usted you. no puede
You cannot quitar lo que usted no puede quitar. take away what you can't take away. El altar quema lo que usted no puede quitar y remover de usted. The altar burns what you can't take away or remove from you. Mire eso. Now look at this. Entonces es donde el fuego de Dios And that's where the fire of God desciende. descends. Diga conmigo, el altar es donde el fuego de Dios desciende Say with me, the altar is where the fire of God descends. y consume su ofrenda de amor, And it brings the offering of love, su sacrificio, the sacrifice, su adoración, the worship, su alabanza the praise, y su intercesión. and their intercession. Ahí es consumido todo. That's where everything is consumed. Por eso es que en Primera de Pedro 2:5, That's why 1 Peter 2:5. y mire lo que dice en Primera de Pedro 2:5, And look at what 1 Peter 2:5 y says. dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer, diga conmigo, para ofrecer Say with me, to offer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted no puede mostrarle a Dios un sacrificio You cannot show God a sacrifice si no es a través de un altar. if it's not through an altar. Por eso Salomón, That's why Solomon, cuando él construye el templo de Dios, when he builds the temple él of dice: God, yo quiero tener un lugar he says, I want to have a place donde todo el que se presente where everybody that comes, sea impactado por el fuego que va a descender en el altar. they could be impacted by the fire that's going to descend in Le the voy a altar. enseñar esto. I'm going to show you this. Pastor, Yo soy el único que estoy de pie. I'm the only one that's standing. ¿Cuántos han dicho eso en algún momento de la vida? How many have said that at some point in life? Pastor, yo soy el único creyente. Pastor, I'm the only believer. Pastor, soy el que estoy activo. Pastor, I'm the one that's active. Soy el que oro. I'm the one that prays. Soy el que ayuno. I'm the one that fasts. Soy el que sirvo. I'm the one that serves. Soy el que vengo a la iglesia. I'm the one that comes to church. Soy el único. I'm the only one. Así hay muchos Elías. There's many Elijahs like that. Pero le voy a enseñar algo. But I'm going to show you something. El altar que tú adoras The altar that you worship y el fuego que haces tú descender en el altar, and the fire that you make descend in the altar, hasta que usted conozca el propósito de ese altar, until you know the purpose of that altar, los que están en su entorno van a ser impactados por el fuego. the ones that are in your surrounding are going to be impacted no by the quieren. fire. They don't want. Pero cuando ellos vean que el fuego hizo algo en ti, But when they see that the fire did something in you, ellos van a ser impactados por el fuego. they're going to be impacted by the fire. ¿Está aquí? Are you here? Por eso es necesario los sacrificios espirituales, That's why the spiritual sacrifices are necessary, pero aceptables. but acceptable. Porque todo el sacrificio Because every sacrifice, tiene que ser bajo un altar. it has to be under an altar. Por eso es que la voluntad de Dios That's why the will of God es que cada creyente edifique su altar. is that every believer edifies their altar. Eso quiere decir That means que usted no debe depender del altar de otra persona. that you don't have to depend on the altar of someone else. Usted tiene que aprender a hacer su altar. You have to learn to make your own altar. ¿Está aquí? Are you here? Usted tiene que aprender a hacer su propio altar You have to learn to make your own altar para que usted no dependa del altar de otra persona. so that you don't depend on someone else's ¿Qué altar. pasaría si usted What would happen if you, un día está tribulado, one day you're in un día tribulation, está afligido you're afflicted, y usted le llama a Julano and you call so-and-so, y Julano está ocupado and so-and-so is busy, y Julano no puede, and so-and-so can't, pero usted no tiene un altar? but you don't have an altar? ¿Qué pasaría What would happen si se le muere el profeta preferido suyo? if your preferred prophet dies? ¿Está aquí? Are you here? ¿Qué pasaría What would happen si mañana le fallece if tomorrow someone passes el hombre away, más admirado suyo, the most admirable la man for mujer you, más admirada suya? the most admirable woman for you? ¿Se le acabó su carrera? Your career is over? ¿Se le acabó su destino? Your destiny is done? Como yo a veces miro en las redes, Sometimes I see on social media, bueno, un hombre de Dios o una mujer de Dios a man or woman of God dies, y dice: se acabaron. and they say they're done. Y la gente perdió su fe And people lose their faith, y la gente desaparece. and people disappear. ¿Por qué razón? For what reason? Porque ellos admiraban a la persona. Because they admire the person. Pero yo quiero llevarlo a usted But I want to take you a que usted aprenda a hacer su propio altar, for you to learn how to make your own altar, su lugar your place, donde usted pueda hablar con su padre. where you can talk to your Father. La mayoría de nosotros Majority of us, venimos a la casa de Dios we come to the house of God para que Dios nos llene la batería, ¿sí o no? so that God can fill up our ¿Sí o batteries. no? Yes or no? Ese entendimiento That understanding, es erróneo. it's ironic. Por ejemplo, For
For example, venimos a la casa de Dios we come to the house of y yo God digo, quiero ir a la iglesia. and I say, I want to go to church. ¿Por qué usted quiere venir a la iglesia? Why do you want to come to Me church? siento triste. I feel sad. ¿Qué sacrificio más bueno el que viene? What a good sacrifice. Pastor, Pastor, quiero ir a la iglesia. I want to go to church. ¿Por qué quiere ir a la iglesia? Why do you want to go to church? Necesito que Dios me dé una casa. I need God to give me a house. Pastor, voy a ir a la iglesia. Pastor, I'm going to ¿Y church. para qué usted viene a la iglesia? And what do you come to church Quiero for? que Dios cambie a mi esposa. I want God to change my wife. ¿Está aquí? Are you here? Pastor, vengo a la iglesia. Pastor, I come to church. ¿Y por qué viene a la iglesia? And why do you come to Porque church? es el único lugar donde me siento bien. Because it's the only place where I feel good. Lo siento, pero aquí se le va a incomodar. I'm sorry, but we're going to make you Porque el uncomfortable here. sacrificio se incomoda. Because sacrifice is El sacrificio uncomfortable. no viene a recibir. Sacrifice doesn't come to El receive. sacrificio viene a dar. The sacrifice comes to Y give. es el problema de nuestro entendimiento. And it's the problem of our understanding. Que siempre nos presentamos a Dios That we always come to God diciéndole, sé tú otra vez nuestro sacrificio. saying, be you through our sacrifice. Crucificamos a Cristo de nuevo. We crucify Jesus Lo again. volvemos a llevar a la cruz. We take him back to the cross. Cuando Cristo está esperando When Christ is waiting oler agradable, to smell something good, Él está esperando he is waiting que su sacrificio for his huela sacrifice, como un incienso al cielo, for it to smell like a good que essence, provoque for it to provoke, que Él voltee a ver dónde se está quemando el sacrificio. and that he turns to see where the sacrifice is Y being ahora, burned. And now, todo lo que tú necesitas, everything that you need, Él te lo va a suplir a través del sacrificio. he's going to give it to you through sacrifice. Mi hijo, mi hija, My son or my daughter, tiene que aprender a you morir have to learn to die, para volver a to vivir. live again. Hay alguien aquí hoy. Is there anybody here today? Y si usted And if you está aquí are here y no quiere ser el sacrificio, and you don't want to be the sacrifice, tranquilo. calm down. El Señor le dijo a Jeremías, The Lord told Jeremías, Jeremiah, mi pueblo no quiere morir. my people don't want to die. Mi pueblo no quiere ser destruido My people don't want to be destroyed, para ser otra vez construido. to be built Y again. le dice, te voy a enseñar el plan que tengo. And he says, I'm going to show you the plan that I have. Yo seré el alfarero. I will be this. Ellos serán la vasija. They will be the vessel. Yo los voy a tomar de mi mano I'm going to take them from the y hand. los voy a construir. And I'm going to rebuild them. Ah, pero se quebró la vasija. Oh, but the vessel broke down. Eso fue intencional. That was No intentional. quiso ser el sacrificio. He didn't want to be the Dios lo sacrifice. va a quebrar de toda forma God is going to break it down. It doesn't para matter. darle la mejor forma. To give it the best shape. No quiere ser el sacrificio. You don't want to be the sacrifice? Ah, no, tranquilo. Oh no, calm down. Su papá es experto. Your father is an expert. ¿Hay alguien aquí hoy? Is there anybody here No, today? pastor. No, pastor. Yo no quiero dejar de odiar. I don't want to stop Dios hating. dice, tranquilo, mijo. God says it's okay, calm Yo down. te espero. I'll wait for you. Pero vas a entrar a la casa de la pared. But you're going to enter to the house. Ay, Dios agarra el martillo. And God gets the hammer. Y tan lindo Dios. And God is so beautiful. La vasija se mira bien. The vessel looks great. Pero el padre dice, espérate. But the father says, wait, La vamos a quebrar. we're going to break it. ¿A cuánto le gusta que Dios los quiebre? How many of you like for God to break Eso it es lo down? más feo en lo natural. That's the ugliest in the natural. No me diga gloria a Dios, amén, gloria. Don't say glory to God, amen. Lo más feo. But Porque el que le va a doler es a usted. the one that is going to hurt is you. Y ahora le dice, se quebró. And now God says it's broken down. La vamos a volver a construir. We're going to repair it. Ahí es otro proceso. That's another process. Ahora, ojo. Now, ¿Por qué? why? Porque de una o de otra forma, Because one way or another, Él te va a ir perfeccionando. He's going to be perfectionating you. De una o de otra forma. One way or another. Ahora Pablo dice, And now Paul says, ¿ustedes creen que solo ustedes están atribulados? you think only you are going through tribulations? Todos vuestros hermanos a nivel mundial All of our brothers in the world, están siendo atribulados como vosotros. they are being tribulated like you. Porque es que aquí no se escapa nadie. Because nobody escapes here. Dios te construye nuevamente God restores you again porque te construye nuevamente. because He restores you again. ¿Hay alguien aquí? Is there anybody here? Así que ojo, So today, Salomón dice, Solomon says, este es el altar. this is the altar. ¿Quiénes quieren ser construidos? Who want to be restored? Y dice, ah, bueno, quieren irse.
Oh, well, you want to go? van a volver You're going to come back. y aquí va a estar el altar. And the altar is going to be Ah, there. los llevan cautivos, Oh, you're going captive. van a regresar. They're going to come back. Y cuando regresen está el altar. And when they come back, the altar is there. Porque Salomón entendía algo, Because Solomon understood de que something. Dios te reconstruye, That God is going to restore you. te reconstruye. He's going to restore you. ¿Hay alguien aquí? Is there anybody here? A ver, yo le pregunto, I ask you, para los que crecieron en el Evangelio, for the ones that grew up in the gospel, nacieron en el Evangelio, you were born in the gospel. se dieron una cruzadita por allá, You went somewhere else. le dieron una vuelta por acá You went somewhere else y Dios again. iba al lado ahí, And God was right there, esperando, waiting, esperando. waiting. Y usted decía, Dios está lejos de mí. And you would say, God is far No, away él from me. estaba ahí esperando. No, he was there Él waiting. estaba esperando. He was waiting. Y cuando era el tiempo de Dios, And it was a time of God. Dios dice, lo voy a llevar al altar. God says, I'm going to take him to the Qué altar. lindo es cuando usted recibe a Dios. It's so beautiful when you receive Qué God. alegría. What a joy. El gozo de la salvación. The joy of salvation. Pero segunda cosa, But the second thing, Él te va a quebrantar. he's going to break you down. ¿Está aquí? Are you here? Él te va a quebrantar. He's going to torn you down. ¿Por qué Él te va a quebrantar? Why is he going to torn you down? ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque ese sacrificio Because that será sacrifice perfecto. will be perfect. Sin mancha, Without any sin stains, arruga, without any ni lo wrinkles. alto, Not the highest, ni lo bajo, no the lowest, ni lo profundo. no the deepest, Va a impedir will avoid que tú seas el sacrificio perfecto de for you to be the Dios. perfect sacrifice of God. ¿Está aquí? Are you here? Ahora mire eso. Now look at this. Cuando usted entiende esa parte When you understand this part del sacrificio, of sacrifice, usted entiende you understand que de una o de otra forma Dios that one way or another, God, te va a tener que restaurar. He's going to have to restore you. Ojo con eso. Watch out with this. ¿Lo digo o no lo digo? Do I say it or no? Depende de usted It depends on you que Dios te vuelva a quebrar for God to torn you down y que Dios te vuelva a hacer. and for God to build you again. Depende de usted It depends on you que Dios diga, no me gustó. for God to say, I didn't La like vamos a it. hacer mejor. I'm going to make it better. Lo vamos a hacer mejor. We're going to make it Él better. no tiene ningún problema. He doesn't have a Él problem. está en la eternidad. He's in eternity. Usted y yo vamos para viejo. You and I are getting older. ¿Está aquí? Are you here? Él está en la eternidad. He's in eternity. No conoce tiempo. He doesn't know time. No conoce el espacio. He doesn't know space. Él dice que está sosteniendo el cielo. He says that he's holding on to heaven. Sostiene la tierra. He holds on to the earth. Él es Dios. He's God. Él lo tiene todo. He has everything. Pero Dios dice, But God says, yo necesito I need perfeccionar mi iglesia. to perfection in my church. Yo necesito I need perfeccionar mis hijos. to perfection in my Por eso es children. importante That's why it's que important usted tenga que entender. that you have to Cuando understand usted mire a alguien derribado, when you see someone torn down. ¿está aquí? Are you here? No tome el martillo usted. Don't grab the hammer. Deje que Dios lo tome. Let God take it. ¿Y sabe lo que usted tiene que hacer? And you know what you have to do? Es prender el fuego Is to turn on the y fire decir, Señor, tú vas a perfeccionarlo. and say, God, you're going to perfection it. Por eso es que la bondad de Dios That's why the goodness of God es que cada creyente edifique su propio altar. is for every believer to edify their Por altar. eso es que dije que esto quiere decir que usted no debe depender del altar de otro. This means that you don't have to depend on the altar of someone Por else. medio del altar de otro Through someone else's altar, puede ser bendecido. you could be blessed. Pero no toda la vida usted va a depender del altar de otro. But you cannot depend on someone else's altar your whole life. Por eso es necesario That's why it's que necessary ni siquiera del altar de su propio padre o de su propia madre. that not even from your mom or your dad's altar. ¿Está aquí? Are you here? Un día su mamá se va a morir. One day your mom's going to pass Un away. día su papá se va a morir. One day your dad is going to pass away. Un día usted no va a tener ese hombre y esa mujer One day you won't have that man and que woman insistía tanto en que usted viniera a la casa de Dios. that would insist so much for you to come to church. Usted tiene que crear su propio altar You have to build your own altar porque nosotros vamos a desaparecer. because we're going to disappear. Nosotros vamos a morir. We're going to pass away. Es lindo. It's beautiful. Lloraba con mi abuelo. I would cry with my grandpa. Hablábamos lengua. We would speak in Nos tongues. contábamos las experiencias. We would speak about Dios se lo experiences. tuvo que llevar. God had to take him. ¿Está aquí? Are you here? Pero si usted no aprende a hacer su propio altar, But if you don't learn to make your own altar, siempre va a depender you're always going to del depend fuego de otro y no el suyo. of someone else's fire and not yours. Ahora, por eso Now, that's es why que tenemos que entender we have to que understand tenemos que edificar that we have to edify nuestro propio altar. our own altar. Segundo, Second, ¿por qué le falta fuego a los creyentes? why are the believers lacking ¿Cuál es fire? la razón que a los creyentes les falta fuego? What is the reason that the believers are lacking fire? Tienen facilidad de palabras, They have easy wording, facilidad de convencimiento, they have easy pero convincing, no tienen fuego. but they don't have fire. El fuego es el que te identifica. The fire is what identifies you. ¿Hay alguien aquí? Is there anybody here?
Por eso es importante. That's why it's important. Usted puede ver una persona bajo proceso, You can see the person under a process. pero esa persona si está bajo fuego, But if that person is under te fire, está diciendo, oye, they're telling you, hey, ¿está aquí? are you here? Mire eso. Look at this. Por eso es que su altar, That's why your altar, o la pregunta fuera, or the question would be, ¿por qué su altar estaría arruinado? why would your altar be torn down? Por eso tenemos que restaurar That's why we have to restore rápidamente. quickly. Cada quien Each and every debe one de edificar y restaurar su propio altar. has to edify and restore their own altar. Los hijos, The children, las hijas, the daughter, nunca tendrán su propia unción they'll never have their own anointing hasta que edifiquen su propio altar. until they edify their own altar. La escritura relata The scriptures relate que Adonías tenía de la presencia de Salomón. that this man had the presence of Solomon. Se levantó y se fue He got up and he left, y se asió de los cuernos del altar. and he held on to the horns of the altar. Ese cuerno de ese altar That horn of the era de altar los que Salomón había construido. is the ones that Solomon had built. Nunca Never usted va a poder depender en totalidad will you be able to fully depend del altar de otro. of someone else's Hay altar. un tiempo There is a que time usted va a necesitar de su propia unción. that you're going to need of your own Va a anointing. necesitar de su propia fortaleza. You're going to need your own strength. Hay un momento There is a que time Dios va a permitir que todos te den la espalda. that God is going to allow for everybody to Hay turn their un backs to you. momento There is a time Que Dios va a permitir where God is going que to el más allow ungido y la más ungida for the most anointed ni siquiera te voltee a ver. that they don't even look at you. Ah, como deseo yo hoy Oh, how I wish que el today pastor ore por mí. for the pastor to pray for me. Señor, revélaselo. Lord, reveal it to Señor, him. háblale. Lord, speak Y to el Señor him. no le habla nada. And the Lord doesn't speak anything. Es porque Dios It's because te God está diciendo, is telling you, aprende a depender de tu propio altar. learn to depend on your own altar. Por eso es que usted ve que hay gente That's why you see that there's que people son sigue profetas. that they're without the Dios me va a prophets. hablar de una o de otra forma. God is going to speak to me one or one way or the other. Y Dios guardó silencio. And God kept Y silent. Dios dice, yo quiero And God says, I que tú want entiendas for you to que tienes understand que hacer tu propia unción. that you have to make your own anointing. Trabaja por tu propia unción. Work for your own anointing. Invierte por tu propia unción. Invest My God, for your own siento a Dios. anointing. I feel Haz que God. la unción que Dios te dé Make the anointing that God gives sea you. una unción especial. May it be a special anointing. Que sea totalmente para ti. That it's totally for you. ¿Hay alguien aquí? Is there anybody here? Primera de Reyes 1:50. 1 Kings chapter 1 verse 50. Primera de Reyes 1 Kings 1:50. chapter 1 verse 50. Miren lo que dice la palabra. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa. ¿Cómo le dijo? Hay momentos There are moments que usted tiene que abrazar esos cuernos de ese altar. that you have to hug those horns of the altar. Caiga rendido ese altar. That you surrender yourself to the altar. Por eso que es lo mismo que nosotros debemos de hacer. It's the same thing that we should do. Corra al altar. Run to the altar. No lo suelte. Don't let it go. Lema candarabash. A este hombre lo iban a matar, They were going to kill this man. pero él corrió al altar. But he ran to the altar. Él se asió de los cuernos del altar. He held on to the horns of the altar. Y él dijo, Señor, And he said, Lord, vuélveme a construir. repair me again. Porque cuando él salió de ahí, Because when he got out of there,
Por eso cambió de parecer. That's why he changed his mindset. Por eso debemos de aprender a hacer eso. That's why we have to learn how to Cuando do la this. crisis When crisis y los problemas vienen a usted, and the problems come to you, sabe a dónde correr you know where to run, para agarrarse firme y no ser sacudido. to hold on firm and to not be shaken. Es en el altar donde Dios nos responde, It's in the altar where God responds. como Elías le respondió con fuego. How he responded to Elijah with fire. Yo vengo a provocar en esta tarde I come to provoke que tonight cada vez que usted visite el altar, that every time that you visit the altar, su altar sea conmovido por el your fuego altar is moved by the fire que desciende en el altar. that descends on the altar. Ahora tenemos que entender Now we have to understand que tenemos que conocer que el altar, that we have to know that the altar, mire eso, diga conmigo, tengo que say conocer with me, I have to know el altar que edificaron nuestros padres. the altar that our parents edified. Usted tiene que aprender You have to learn que el altar tiene un número de reglamentos para construirlo. that the altar has a numerous of rules to build Hay un it. ejemplo cómo hacerlo. There's an example of how to do it. Por eso es que es difícil que usted pueda levantar su propio altar That's why it's hard for you to make your own altar si jamás vio a su padre o a su madre edificar uno. if you never saw your mom or your dad edify one. Por eso es difícil para muchas personas That's why it's difficult for some people encontrar ese altar. to find their altar. Si en su casa If at their home nunca vieron a su padre they never saw their mom, glorificar a Dios, their dad glorify que en God, medio del cansancio, that even though they were que en tired, medio de las tribulaciones, even though they were going through que en tribulation, medio del fuego, even though there was que en medio fire, del agua, even though there was water, en medio del desierto, in the middle of the en desert, medio de la in the cueva, middle of the cave, escucharon que estaba en el altar they heard that they were in the altar, diciendo fuego santo, saying, "Holy fire, fuego quema este altar. fire that burns this altar." Por eso es importante That's why it's important que cada padre haga y cree un altar, that every parent builds and creates an porque ese altar, altar será un ejemplo because that altar will be an de lo que un example día tus hijos se van a recordar cómo of hacerlo. what one day your children will remember how to do. Tenemos que entender We have to understand que qué motivos lo llevan a construir un altar. what motives take you to build an ¿Cuál altar. es el motivo? What is the motive? Cuando pasa por When you circunstancias go through circumstances que marcan su vida, that mark your life, así que no se queje de los so problemas. don't complain about the problem. Dije, no se queje de los I problemas. said don't complain about the problem. Eso es una queja. That's a complaint. El altar no recibe quejas. The altar doesn't receive El complaint. altar recibe sacrificios. The altar receives sacrifice. Me voy, me voy. I'm leaving. El altar no recibe The quejas. altar doesn't receive El complaints. altar se hizo The altar was made solamente y exclusivamente only and exclusively para el sacrificio. for the sacrifice. Oh my God, siento al Padre. I feel the Father. Por eso es importante. That's why it's important. No se queje en el altar. Don't complain in the No le altar. traiga los problemas a Dios en el altar. Don't bring your problems to God in the Las altar. enfermedades, The illnesses, las crisis. the crisis. Si no hubiera pasado usted por una crisis, If you wouldn't have gone through a crisis, usted estaría muy cómodo ahí. you would be very comfortable there. Por eso Dios tiene que moverle las aguas. That's why God has to move the waters. ¿Está aquí? Are you here? Por eso Dios tiene que mover el barco. That's why God has to move the boat. Porque cuando usted está cómodo, Because when you're comfortable, Dios dice, voy a provocar God says, I'm gonna que provoke mi hijo y mi hija for my son and my daughter corra al altar. to run to the altar. Por eso es que las crisis se levantan. That's why the crisis comes up. Hay alguien aquí hoy. Is there anybody here today? Por eso es que la crisis le proporcionó al pueblo That's why the crisis proportionate to the people. la leña para avivar el fuego en el altar. The wood to revive the fire in the altar. Y en ese altar And in that altar, Dios responde tu oración. God responds to your Ahí es prayer. donde tú lloras. That's where you cry. Está aquí hoy. Are you here today? ¿Dónde usted llora? Where do you cry? ¿Dónde usted llora? Where do you cry? Es en el altar de Dios. It's in the altar of God. Y en ese altar And in that Dios altar, comienza a responder. God begins to Ahí respond. tú comienzas a llorar. That's where you begin to cry. Ahí tus lágrimas se secan. That's where your tears go dry. Ahí se humilla. That's where you humiliate. Ahí te humillas. That's where you Y humiliate. te compruebas And you prove que el yourself Señor nunca that God lo never ha dejado has left ni you, lo dejará nor will he leave you. mientras tú visites su altar. As long as you visit the altar, Hay alguien aquí hoy is there anybody here que today pueda decirle a tu vecino, that can say to your por neighbor, eso Dios nunca te ha dejado. that's why God
devil. No voy a llorarle al problema. I'm not going to cry to the problem. No voy a llorarle a la circunstancia. I'm not going to cry to the Yo voy a circumstances. llorar en el I'm altar. going to cry in the altar. Espíritu Santo. Lema Kandarabaisha. Espíritu de Dios. Spirit of God. El altar. The altar. El lugar más maravilloso. The most amazing place. No son tus posiciones. It's not your positions. No son tus posesiones. It's not your possessions. No son tus dones. It's not your gifts. No es lo que Dios puso en ti. It's not what God placed in you. Eso viene de Él. That comes from Him. Eso va hacia Él. That goes to Him. Pero hay algo But there is something que tú puedes hacer por Él. that you can do for Him. Es que tú seas el sacrificio. It's for you to be the sacrifice. Si tan solo entendiéramos If only we could understand el significado the meaning y la razón del altar, and the reason of the altar, tú entendieras you would understand que el altar te mantiene vivo that the altar keeps you en alive medio de tu desierto. in the middle of your desert. Abraham iba en el desierto, Abraham was going through the desert. levantaba un altar. He would bring an altar. Me llama la atención And it calls my que attention Abraham comienza a hacer altares. that Abraham begins to make Cada vez altars. que Dios le bendecía, Every time that God would bless him, Abraham hacía un altar. Abraham would make an Cada altar. vez que el Señor le libraba de sus enemigos, Every time that God would deliver him from his Abraham le enemies, hacía un altar. Abraham would make an Cada vez altar. que Dios le honraba, Every time that God would honor him, Abraham hacía un altar. Abraham would make an altar. Cuando lo perseguían sus enemigos, When his enemies were following him, Abraham hacía un altar. Abraham would make an Cuando altar. tuvo que ir a rescatar a su sobrino Lot, When he had to go rescue his Abraham nephew, hizo un altar. Abraham made an Usted altar. tiene que tener un pretexto siempre para hacer altar. You always have to have an excuse to make an altar. Cada altar que usted hace Every altar that you make es una marca que usted deja. is a print that you leave. Su descendencia viene Your descendants come, y su descendencia and dice: your descendants mi says, padre, my father, mi madre my mother, hizo este altar. they made this Lo vamos a altar. restaurar de nuevo. We're going to restore it again. Lo vamos a poner de pie de nuevo. We're going to keep it standing Ah, again. pero Jacob Oh, but no Jacob, quería nada con Dios. he didn't want anything with God. Isaac dejó el altar, Isaac left the pero altar, Jacob no quería nada. but Jacob didn't want Le anything. huía a Dios. He would run away from No God. quería nada con Dios. He didn't want anything with Un God. día él dijo: One day he said, voy a dormir, I'm going to sleep. voy a descansar. I'm going to rest. Y él toma una piedra And he brought a stone, y pone la piedra and he puts the stone sobre su cabeza. over his head. Él no sabía He didn't know que su abuelo, that his grandpa, su padre, his habían dad, pasado por ese territorio they had already passed that y habían territory, hecho un altar a and Dios. they had made an altar for Lo God. que él pensó que era una piedra común What he thought was a common stone, era algo it was something de lo que su abuelo y su padre that his dad and his habían grandpa, hecho en un altar. they had made in an Por altar. eso cuando él durmió, That's why when he fell asleep, miré una ventana en el cielo. I saw a window in heaven, El cielo se comenzó a abrir. and the heavens began to Hay open. alguien listo aquí Is hoy. there anybody ready here Y today? ahora que el hombre que no quería nada con Dios And now the man that didn't want anything with God, comenzó a ver que venía una escalera. he begins to see a ladder coming Hay down. alguien que está listo aquí Is hoy. there anybody ready here? Y miró la escalera. And he saw the ladder. Y cuando ve que la escalera bajó hasta la And tierra, when he sees the ladder going down to ahora earth, Jacob now Jacob, comenzó a ver que venían he begins ángeles to see the angels were coming, que bajaban that they were coming y down, que subían, and they would go back up, bajaban and they would come back y down, subían. and they would go back Y up. ahora él mira hasta arriba And now he sees all the way up. y dice: no solo miro los ángeles, And he says, not only do I see the angels, miro a Dios que los está enviando. I see God that is sending them. Hay alguien aquí listo Is hoy. there anybody ready here? Hay alguien que está listo hoy. Is there
El altar que te saque las lágrimas. The altar that brings out your El tears. altar que casi te mata. The altar that almost killed you. Va a servir para tu futura generación. It's going to be good for your future generations. Déjalos si son necios. Let them if they're stubborn. Déjalos si no quieren nada con Dios. Let them if they don't want anything with Sigue God. haciendo altar. Continue to make an Donde quiera altar. que vayas, Wherever you go, deja una marca. leave a print. Un día van a tener que cruzarse con ese altar. One day they're going to have to cross paths with the altar. Hay alguien aquí hoy. Is there anybody here today? Hay alguien listo hoy. Is there anybody ready today? Siento la gloria de Dios hoy. I feel the glory of God today. Siento la gloria de Dios hoy. I feel the glory of God today. ¿Cuántos están listos? How many are ready? El fuego de Dios es real. The fire of God is real. La gloria de Dios es The real. glory of God is real. En el altar yo me quedo. I stay in the En el altar. altar yo me quedo. I stay in the En el altar. altar yo me quedo. I stay in the Hay alguien altar. aquí hoy. Is there anybody En here el today? altar. Alguien aquí hoy. Vamos, hay alguien que pueda decir yo me quedo ahí. Can somebody say, I stay Yo there? me quedo en el altar. I stay in the No altar. importa el viento. It doesn't matter the No wind. importa el quebranto. It doesn't matter the No breakdown. importa que el diablo me haga guerra. It doesn't matter if the devil makes war Nadie to me me. mueve del altar. Nobody moves me from the altar. Yo me quedo en el altar. I stay in the altar. Nadie me mueve del altar. Nobody moves me from the altar. Nadie me mueve del altar. Nobody moves me from the Yo me altar. quedo en el altar. I stay in the Pastor, altar. estoy temblando de miedo. Pastor, I'm shaking of Usted no fear. sabe el proceso que me vino. You don't know the process that came to No me. te muevas del altar. Don't move from the altar. Si vamos a morir, If we're going to que die, sea en el altar. let it be in the Porque altar. todo lo que muere en el altar Because everything that dies in the vive altar, para it Él. lives for Hay him. alguien aquí hoy. Is there anybody here La Biblia today? dice, The Bible says Israel fue esparcido. Israel was spread. Uno se lo llevó el viento. The winds took some. Otros murieron en espada. Some died. Otros murieron en el fuego. Some died in the Pero fire. hubo un número de personas But there was a numbers of people que quedaron en su tierra. that stayed in their land. Pero había gente But there was people que regresaba al altar. that would go back to the altar. Yo me voy a quedar en el altar. I'm gonna stay in the altar. Yo me voy a quedar en el altar. I'm gonna stay in the altar Mientras el fuego descienda. while the fire Y descends. si el fuego me mata, And if the fire kills el me, fuego me va a reconstruir de the nuevo. fire is gonna build me again. Dile a tu vecino, Tell your neighbor, si yo veo que el fuego te está matando, if I see that the fire is killing you, yo voy a estar a tu lado. I'm gonna be next to you. Vamos, dírselo. Come on, tell them. Si yo veo que el fuego te está matando, If I see that the fire is killing yo you, me voy a quedar a tu lado. I'm gonna stay next to you. Yo me quedo en el altar. I'm gonna stay in the En el nuevo altar. pacto, In the new cada covenant, vez que tú veas morir a alguien, every time that you see someone die, pastor, pastor, está abandonando a Dios. they're abandoning God. No está abandonando a nadie. They're not abandoning El anybody. fuego le cayó The fire fell y le está matando, lo está matando. and it's killing them. El pueblo es fácil para olvidar la palabra profética. The people are easy to forget the prophetic El word. pueblo es fácil para olvidar la The profecía. people are quick to forget the Si prophecy. el que está a tu lado, If your neighbor, Dios ya le habló. God already